आज आम जो प्रसंग प्रभु वाक्य शुणा आलोच्य प्रसंग होची सेवा कार्य को व्यवसाय न करो। सेवा कार्य को व्यवसाय न करो। ये दिन मान आप देखिए लोक मैंने सेवा कार्य करू करू से सेवा कार्य को व्यवसाय परिणत कर पचार व्यवसाय किए करुछि। आज आम ध्यान कर देखिबा आज समय अनेक सेवा कार्य को लोक मैंने व्यवसाय परिणत कर अनेक ख्रीष्टीय अनुष्ठान गुड़ाक अनेक नेता गुड़ाक अनेक ख्रीष्टीय सेवक गुड़ाक कौन कर सेवा कार्य को धीरे धीरे व्यवसाय परिणत कर सेवा कार्य पैसा दरकार किंतु पैसा सेवा कार्य नहीं। आपण जेकोसी सेवा करेंगे आपको पैसा आवश्यक पड़ो किंतु आपण सेवा पैसा दरकार ना पैसा सेवा कर जाना दरकार। आम कार्यकलाप गतिविधि जना पड़ो आम सेवा पैसा आदाय करना पैसा आदाय करवा आम सेवा अटे। मस्त खोलतु प्रथम तिमोथी 6 अध्याय तार 3 पदरु मु पढ़ुची 5 पद पर्यंत। प्रथम तिमोथी 6 अध्याय तार 3 पदरु 5 पद लिखा जाछि केही जदि भिन्न प्रकार शिक्षा दे आम मान प्रभु यीशु ख्रीष्टन को हितजनक वाक्य और ईश्वर परायणता अनुजाई शिक्षा स्वीकार न करे तेबे से असार करबी। तेबे से कौन अटे से असार करबी और अज्ञान पुणी वादानुवाद और बागजुदरे मत से ईर्षा विवाद परनिंदा कुश्चित संदेह पुणी जो माने ईश्वर प्रणत को लाभर उपाय बोली मन करती एपरी भ्रष्टमना और सत्य वर्जित लोक मानकर नित्य विरोध जन्मे। तापर लेखा जाछि ईश्वर परायणता संत स्वभाव युक्त हेले प्रकृत रे विशेष लाभजनक। एठी तिमोथी को पाउल सचेतन कराउछन देखो सावधान थाओ जो भिन्न प्रकार शिक्षा जो माने दियंती से माने ओसार गर्वी अज्ञान वादानुवाद बागजुदरे मत ईर्षा विवाद परनिंदा कुश्चित संदेह आउ कौन ईश्वर परायणता को लाभर विषय बोली मन करती। सेवा कार्य करू करू मन रे आसी जाए अरे ए सेवा करू करू तो मते बहुत पैसा मिलुछि मुझे अन्य काम करथि से तो पैसा मिलु नथिला तो कौन हुए धीरे धीरे सेवा कार्य को व्यवसाय कर्ण कर दिए। सेवा क्षेत्र धीरे धीरे व्यवसाय परिणत हो जाए और व्यवसाय करू करू जतले व्यवसाय आंच आसे सेते बेले चित्कार करबा आरंभ करथि कारण व्यवसाय आघात आसुछि। कौन करछन से माने असार करबी अज्ञान वाद विवाद बागजुधरे मत ईर्षा विवाद परनिंदा कुश्चित संदेह एमाने भ्रष्टमना और सत्य वर्जित लोक माने कौन करती ए सेवा कार्य को लाभर उपाय कर दियंती। धीरे धीरे सेवा कार्य को व्यवसाय परिणत करती। आप देखिए भारत रे बा विश्व रे अनेक ख्रीष्टीय अनुष्ठान से माने सेवा कार्य को व्यवसाय परिणत करिसंती। आप देखिए प्रार्थना पानी मिलुछि 20 टंकार पानी 200 टंकार मिलुछि पानी तो पानी रे कौन अछि अभिषेक पानी अछि ना प्रार्थना पानी अछि। तेल 50 टंका तेल 500 टंका मत बिक्री करियो 400 टंका बिक्री करछंती कारण व्यवसाय हो जाए। प्रिय भाई बहन माने तेल बिक्री करने द्वारा किणवा लोकर लाभ हुए ना बिकिवा लोकर लाभ हुए। 20 टंकार पानी जदि जने लोक 200 टंकार किणुछि से बिकिवा लोकर लाभ ना किणवा लोकर लाभ हुए। एबे प्रार्थना रुमाल आसुछि प्रार्थना चदर आसुछि। धीरे धीरे सेवा कार्य को व्यवसाय परिणत करिसंती। माने भारतर नामी दामी प्रचारक माने मते एई कार्य रे अग्रसर होउछंती जेतु से माने बड़ बड़ सेवक माने जमान लोक माने आदृत करंती ग्रहण करंती जेतु से माने करूछंती तो लोक माने भाबुछंती कोन निश्चित भाव रे एटा सठिक विषय हिथि किंतु आपण जदि बाइबल को देखिबे कोन लिखा जाउची धीरे धीरे सेवा कार्य को कोन करा जाईची व्यवसायीकरण करा जाईची एटा व्यवसाय रे परिणत हो जाईची। म आपन को बाइबल 3 गोटी सेवक कथा कहवा चाहे
ପ୍ରଥମରେ ଜଣେ ଲିଡର, ତାଙ୍କ ପରି ଲିଡର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ଲୋକ ବିରଳ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଶେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ? ଗଣନା ପୁସ୍ତକ, ମୁଁ ବାଇବଲରୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କାହାରିକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ, ବିଦ୍ରୂପ କରିବା ପାଇଁ, କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସେବା ଅଟେ। କାରଣ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଲାଭର ଉପାୟ ହେଇଯାଏ, ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ତ ବଢିଆ ବିଜନେସ ଚାଲିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଣନା 16 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ। ତହିଁରେ ମୂଷା ଅତିଶୟ ଜ୍ୱଳି ଉଠିଲେ, ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଗଧ ନେଇନାହୁଁ, ଅବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ହିଂସା କରିନାହୁଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିନା ପକ୍ଷପାତ ସେ କଥା, କାହାରି ପକ୍ଷପାତ କରିନାହିଁ। ତା ସହିତ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କାହାରି ଗଧ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଉପହାର ଦଉଛନ୍ତି, ଉପହାର ଗୁଡେ ବି ସେ ମିଳିଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସେବା କରିବା ଲୋକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଇକ୍ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ କହୁଛି ମୋର 40ଟା କାର ଅଛି, ମୋର 10ଟା ପ୍ଲଟ ଅଛି, ମୋର 5ଟା ଘର ଅଛି। ମାନେ ନିରୀହ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପଇସା ନେଇ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଡର, ମଶାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କାହାରି ଗଧ ବି ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଜଣେ ଭାବବାଦୀ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି 12 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 4 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ, ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ପିଓର ଭାବବାଦୀ। ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 12 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 4 ପଦ। ଅନନ୍ତର ସାମୁଏଲ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମାନେ ମତେ ଯାହା ଯାହା କହିଲ, ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କ ସେଇ ରୋବ ଶୁଣିଲି। ତୁମାନଙ୍କର ଉପରେ 1 ଜଣକୁ ରାଜା କଲି। ଆଉ ଦେଖ, ରାଜା ତୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ଓ ପକ୍ୱକେଶ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଦେଖ, ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ ତୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ଯୌବନ କାଳବଧି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗମନାଗମନ କରିଅଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ। ମୁଁ କାହାରି ଗୋରୁ ନେଇଅଛି, ଅବା କାହାର ଗୋଧ ନେଇଅଛି, ଅବା କାହାର ଅନ୍ୟାୟ କରିଅଛି? ମୁଁ କାହା ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ କରିଅଛି? କିମ୍ବା ମୁଁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କାହା ହସ୍ତରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଅଛି? ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କୁ ତାହା ଫେରେଇ ଦେବି। ତହିଁରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହ, କି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ କରିନାହ, କିମ୍ବା ତୁମେ କୌଣସି ଲୋକ ହସ୍ତରୁ କିଛି ନେଇନାହ। ଏଇଟା ଭାବବାଦୀ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଭାବବାଦୀ ଲୋକର ଦୟାରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ସେ ଆସକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଇଲିଶାଇଙ୍କ କଥା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କେତେ ସୁନା ରୂପା ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନେବି ବି ନାହିଁ। ସେ ବଳଉଛି ନେବା, ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜିକା ତ ଲୋକମାନେ ଠକିକି ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ବଳଉଛି ନେବା ପାଇଁ। ସେ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦରକାର? ଗିହେଜୀକୁ ଦରକାର। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଗିହେଜୀର ଆତ୍ମା ଧରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନା, ଟଙ୍କା, ବସ୍ତ୍ର, ଗାଡି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏଇଟା ଦରକାର। ଏଇଟା ଗିହେଜୀର ଆତ୍ମା ଥିବା ଲୋକ। ଭାବବାଦୀକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବବାଦୀ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଡର ମୂଷା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାର ଗୋଧ ବି ନେଇନି। ଏତେ ବର୍ଷ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଧ ବି ନେଇନି। ଏଠି ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କାହାର ଗୋରୁ କି ଗୋଧ କି କିଛି ବି ନେଇନି। ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏମାନେ କେବେ ବି ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର 20 ପର୍ବ ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ପ୍ରେରିତ 20 ପର୍ବ ତାର 33 ପଦ। ମୁଁ କାହାରି ରୂପା
कि सुना कि वस्त्र लोभ करी नथिली। एटा फेरवेल नवा समय किए कहउछंती? पाउल कहउछंती। जड़े प्रेरित जड़े ख्रिस्टियन लीडर कहउछंती मु गध भी नहीं। जड़े भाववादी कहउछंती मु काहारी किछि नहीं नहीं। एटी जड़े प्रेरित से कहउछंती मु काहारी सुना कि रूपा कि वस्त्र लोभ करी नथिली। प्रिय भाई भौणी माने जो माने सेवा कार्य को व्यवसाय बोली भाबुछंती सतर्क हुअन्तु। सेवा कार्य व्यवसाय नुहे, सेवा लाभर विषय नुहे। अनेक कौन करती ए सेवा कार्य को लाभर विषय भावती। तिमोथी कहउछंती केते सुंदर भाव से तिमोथी को बुझाई दउछंती, बाबरे तुमे जानी रखी थाओ, कारण एपरि गोटे समय आसीबो जो समय लोक माने धन रे लिप्त रहिबे, ता पछरे बुलिबे। से कोन बोली कहउछंती देखंतु ईश्वर परायणता कोन हेबा दरकार? विशेष संत स्वभाव युक्त हेबा दरकार। किंतु 5 पद रे कोन कहउछंती? प्रथम तिमोथी 6 पद 5 पद रे जो माने ईश्वर परायणता को लाभर उपाय बोली मने करंती, सेवा करू करू भाबी नउछंती कोन एटा तो बढ़िया लाभ होउची, आ ए व्यवसाय ऊपर तो आंच आसुची, चित्कार करूछंती। प्रिय भाई भौणी माने आपण देखंतु बाइबल रे कोठी प्रार्थना पानी अछि? गोटे रेफरेंस भाववादी माने तेल बिक्री करती, गोटे रेफरेंस। प्राचीन माने तैल मुखाइबे, प्राचीन माने मत तेल बिक्री करिबे नै, तैल मुखाइबे बोल लिखा है। मालिश करिबे से माने बिक्री करिबे नै। कोठी प्रार्थना रुमाल अछि, कोठी प्रार्थना सोल अछि, कोठी प्रार्थना डांगरिया अछि? आपण बाइबल कहंतु सेवा कार्य को व्यवसाय करंतु नहीं। सेवा कार्य व्यवसाय नुहे, सेवा कार्य सेवा कार्य। जदि अर्थ पथरे जीवे कौन हम गिहेजीर अवस्था भाया हम निजे तो अभिशप्त होगा, आमर पीढ़ी अभिशाप आनिबा। गिहेजी कौन हेबा कथा? गोटे उत्तम भाववादी हेबा कथा। कहीं एलियन को परे इलिसाई सेवा करे, इलिसाई को परे गिहेजी करिबा कथा। माने जा एलियो कले ता छारो उत्तम सेवा कले इलिसाई कले, इलिसाई को छारो मते उत्तम सेवा करे गिहेजी करिबा कथा। किंतु गिहेजी में कोन करछि? ए लोभासक्त हेकी निज पाए जो पीढ़ी पाए अभिशाप आनिछि। प्रभु आपन को बुझिबा पे सहायता करंतु। आसतो चक्षु बंद करिबा, प्रार्थना करिबा।